तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत तेज हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मामू इनो किता खोटा फिटिंग खोटा दे गाड़ी हम देखी पूरा किता हइलो या इता अवस्था किता তুমি না হইলা গাড়ি ফিট কোটা এই গাড়ির অবস্থা কিটা ঠিকান এর মেইনটেইন করো না না কিটা ঠিকান ফিটিং করি ঠিকান নো 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 না এটা টানিয়া আছে বাবা দেখো ব্যাটারি কি হইছে অ্যাক্সিডেন্ট হইয়া কোর দেখলাই নি কেন না কোর তো দেখলাম না দেখো মালিক কোরের অবস্থা কিটা কোর দেখাই ও একবার কোর দেখাও না কোর দেখুন ইয়া মালিক ও নি তোমার গাড়ির অবস্থা ও ওনার